डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है 12th क्लास के लिए हमें आफ्टर प्रोडक्शन फंक्शन हमें दो तीन चीज़ें जाननी हैं और पढ़ाया भी है मैंने क्लास में। जब हमारे कम्युनिटी क्लास थी तो वहाँ हमने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ये हमने पढ़ाया था। तो आज हम थोड़ा एक टेबल के ज़रिए ये सिखाएंगे कि ये टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे। अब देखिए एक टेबल यहाँ हम बनाते हैं इंशाल्लाह। टेबल, इसमें हम कॉलम्स बनाते हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड दिस इज द 4th कॉलम जो सबसे बड़ा है। और हर कॉलम का एक नेम हम रखेंगे लाइक दिस। कॉलम नंबर 1, it is units of labor. Units of labor, L, units of labor. Then it is total product. It is total product, जिसको हम टीपी के नाम से जानते हैं, टीपी, टोटल प्रोडक्ट। देन एक और चीज है, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, दिस इज एपी। देन हमारा एक और चीज है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, इट इज एमपी। तो इस तरीके से हम ये दिखाते हैं। लेबर, एल फॉर लेबर, टी फॉर टोटल प्रोडक्ट, एपी एवरेज प्रोडक्ट एंड एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हम यहाँ यूनिट्स ऑफ लेबर दिखाएंगे। मसलन लेबर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट एंड 7 यूनिट्स ऑफ लेबर हम दिखाएंगे। तो मसलन हम दिखाएंगे जब हम पहला लेबर लगाते हैं तो 50 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट हम निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट। इट इज लेबर लगाओ। लेबर जो है ये वेरिएबल प्रोडक्ट, वेरिएबल फैक्टर है, सॉरी, लेबर वेरिएबल फैक्टर है। लेबर को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरे जो फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं उनको हम कांस्टेंट या फिक्स्ड रखते हैं। सिर्फ लेबर को हम चेंज करेंगे। दूसरे फैक्टर जो है उनको कांस्टेंट रखेंगे, उनको फिक्स्ड रखेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बताया जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन में कैपिटल और लेबर का बात किया था। बिकॉज कैपिटल इज ए फिक्स्ड फैक्टर, व्हेयरएज लेबर इज ए वेरिएबल। लेबर हेको चेंज कर, मजदूर हेको बढ़ावित या कम कर। जन मशीन सोई आसान सो हेको चेंज कर शॉर्ट रनस में। तो पता अगर दोम यूनिट लगाओ, गोडनुक लेबर तम सात कर 50 यूनिट्स कुन चीज। मतलब मानो कह चीज क्या या 50 बोहर कड़ान कुन जमीनस। पता अगर दोम लगाओ सोन बढ़ान 90 बोहर कड़ान। त्रेम लेबर अगर लगाओ, त्रेम लेबर सोन प्रोडक्ट वाता 120 बोहर, सपोज 120 बोहर कड़ान जमीनस। ूरम लेबर अगर लगाओ, सोन टोटल प्रोडक्ट 140 वाता अगर 4 लेबर। अगर पम लेबर लगाओ यह वाता 150। शेम लेबर अगर लगाओ यह रोजान 150। यानी शेम वो ख्याल थवन कि पमस तो शेमस फर्क गो। तम मतलब गो यह शेम लेबर लगो, शेम ये लगो फजूल, हमें नहीं लगाना चाहिए था लेकिन हमने लगाया क्योंकि अस द्राव तम पत तुत पमस पे टोटलस मज 150।
مثلا اَسہِ نیرِ 150 بوہرِ لیٹ اٹ بی 10 بوہرِ 150 آسہِ اَسہِ نیران مگر ییٚلہِ اَسہِ شیٚیِم لیبر لگو توتہِ درٛاے 150 گو دیٹ مینس شیٚیِم لیبر ہمیں نہیں لگانا تھا وہ ہم بہرحال آگے دیکھیں گے کیونکہ سکستھ لیبر سے شیٚیِم مزوٗر لگاونہٕ سۭتۍ درٛاو نہٕ علاوٕ کِہیٖنۍ یتھ أسۍ علاوٕ لگاونس پتہٕ چھُ مارجنل پروڈکٹ وہ ہم آگے پڑھیں گے پتہٕ روٗد ایوریج پروڈکٹ گوٚو ییٚلہِ تۄہہِ اکھ مزوٗر لگووُ ایوریج کیٛاہ روٗز دوٚیِم مزوٗر لگو دۄیو مزوٗرو کیٛاہ بنو امہِ سۭتۍ چھُ مزوٗر سۭتۍ چھُ گژھان ٹوٹل پروڈکٹس ڈِوایڈ یعنی اَسہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ زِ اگر اَسہِ ٹی پی آسہِ ٹوٹل پروڈکٹ یہِ چھِ أسۍ کران یِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ اتھ وَنان أسۍ چھِ ٹوٹل پروڈکٹ یُس چھُ یہِ چھُ اَسہِ مزوٗر کٔژ لگٲیِتھ ژےٚ تَمہِ سۭتۍ اَتھ چھِ وَنان أسۍ کہِ مزوٗر ٹوٹلس منٛز کیٛاہ درٛاو ٹوٹل جمع یُس اَسہِ کوٚر اکھ مزوٗر لاگنہٕ سۭتۍ زٕ مزوٗر لاگنہٕ سۭتۍ ترٛےٚ مزوٗر لاگنہٕ سۭتۍ تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم وۄنۍ چھُ اَسہِ ایوریج پروڈکٹ ایوریج کیٛاہ درٛاے تو یہ جو اے پی جو ہے سوری اے پی یُس چھُ اَسہِ یہِ چھُ اَسہِ نیران ٹی پی ٹوٹل پروڈکٹ ڈِوایڈِڈ باے لیبر ٹوٹل پروڈکٹ کیٛاہ اوس ڈِوایڈ اوس لیبر مثلاً ژےٚ چھی ٹوٹل پروڈکٹ ییٚتہِ 50 لیبر اوسُے ژےٚ اَتھ اکھ گوٚو چون ایوریج چھُ 50 تیٚلہِ چھُ ایوریج ژےٚ 50 فارمولا چھُ اے پی یس ٹی پی اور ایل مثلاً دوٚیِم یوٗنٹ یُس چھُ دوٚیمہِ یوٗنٹ منٛز ٹوٹل پروڈکٹ چھُ 90 ایوریج پروڈکٹ کیٛاہ نیرِ اَسہِ 90 بوہرِ دانہِ کجہِ دۄیو لیبرو 2 سۭتۍ کوٚر اَتھ ڈِوایڈ اَتہِ نیرِ 45 گوٚو یتھ گوٚو تیٚلہِ ایوریج 45 یِتھے پٲٹھۍ چھِ ییٚتہِ 3 لیبر ییٚلہِ أسۍ لگٲے ٹوٹلس درٛاے 120 بوہرِ گوٚو اے پی ییٚلہِ أسۍ ایوریج پروڈکٹ یوٗتاہ أسۍ کرو ٹی پی اور ایل ٹی پی ٹوٹل پروڈکٹ درٛاو 120 ڈِوایڈ کروس 3 سۭتۍ یِم گٔے 40 بوہرِ یہ گٔے ایوریج پروڈکٹ اَسہِ ایوریج پروڈکٹ چھُ نیران ٹوٹل پروڈکٹ ڈِوایڈِڈ باے لیبر گوٚو یہِ نیرِ اَسہِ تیٚلہِ 40 آوا یِتھے پٲٹھۍ کرو أسۍ یہِ اے پی پتہٕ از اِکول ٹو 140 ڈِوایڈِڈ باے 4 یہِ کیٛاہ سا گوٚو 35 گوٚو ایوریج پروڈکٹ درٛاو ییٚتہِ 35 یِتھے پٲٹھۍ کرو 5 ڈِوایڈ باے یہِ نیرِ 30 یہِ تہِ نیرِ 30 ییٚتہِ نیرِ کم ییٚمہِ وِزِ درٛاو یہِ 30 شےٚ تہِ ییٚلہِ کَرِ یہِ گوٚو یہ کیا سا نیرے شین 6 it will be 25 دیکھو یہاں کم ہوا یہ ایوریج پروڈکٹ گئی کم یہ گو 15 5 یہ ڈوڑ ہاتھ یہ 30 یہ گو 15 اور پھر آہستہ آہستہ یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے then it is 25 then it is 21 it is 21 7 وز اوس یہ 170 گو یہ گو یہ نیگیٹو کم گو تیلی 5 وز اوس 5 مزور لگ تھک ژکوٹو 150 6 مزور یہ لگو لگ تھک ژکوٹو 250 ژکرت کم یہ تو کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے کیونکہ 7 مزدور لگائے اور آپ کا پروڈکٹ کم ہوا سو گو کم تھی نیگیٹو گو 170 یہ میں تو ایوریج پروڈکٹ کت پہ کڑان ایوریج پروڈکٹ کڑان ٹوٹل پروڈکٹس ڈیوائڈ کران ایل ست تک نیران ایوریج پروڈکٹ یعنی ایوریج کیا روز وہ کڑو اس مارجنل پروڈکٹ گو اگر اس گوڈنک لیبر لگو تم ست درو اس 50 ٹوٹل دویم لیبر اس لگو 2 لیبر لگے تیل درو 90 گو گوڈنکس درائے 50 اکسن ست درائے 50 2 لیبر لگے گو 90 گو یہ ہُرٮ۪و اچ ہُران 90 مائنس 50 اچ 40 ہُران گو دویم لیبر یُس امیُک مارجنل پروڈکٹ یُس چھُ سُہ چھُ 40 گو یہ چھُ کرنہٕ اَسہِ پروڈکٹ نمبر سیکنڈ مائنس پروڈکٹ نمبر فرسٹ تم س نیران یعنی اس ایڈیشنل 1 مور یونٹ تیل لگاوک مثلاً اس لگو اخ لیبر تم سات درائے 50 بوڑ دان اس لگے 2 لیبر ام سی درائے 90 گو ات ہُرے کۭژاہ ہُرے 40 گو یہ 40 ہُرٮ۪و ات چھِ ونان أسۍ مارجنل پروڈکٹ گو یہ کت پٲٹھۍ ہُرٮ۪و أسۍ کرو 90 مائنس 50 یعنی یُس تۄہہِ دوٚیِم ایڈیشنل یونٹ لگووُت تو تم ست ہُرے ژےٚ 40 گو ییٚمہِ سۭتۍ کرو یتھ گۄڈنِکِس مائنس سو اس سے ہمیں کیا ہو سے لگو
ٹوٹل پروڈکٹ یُس ٹی پی این مائنس ٹی پی این مائنس ون یعنی مارجنل پروڈکٹ یُس چھُ نیران اَسہِ ٹی پی این ٹوٹل پروڈکٹ آف این نمبرز یعنی کٔژ نمبر مائنس ٹی پی این مائنس ون ٹی پی این مائنس ون این مائنس ون گوٚو یُس ژٕ دوٚیِم ایڈیشن لگاوکھ ٹی پی این گوٚو ٹوٹلس کوتاہ لگووُتھ ژےٚ ٹوٹلس منٛز مثلاً ژٕ لگٲوِتھ 2 لیبر 2 لیبرن کوٚرُتھ ژےٚ 90 مائنس ٹی پی این مائنس ون یعنی جو آپ نے جتنے آپ نے لگائے ہیں اس سے پہلے جو آپ نے لگایا تھا اس میں کتنے اس میں 50 تھے این مائنس ون دیٹ از 50 نمتن والو 50 تتہ کیٛاہ سا روٗد ییٚتہِ 40 گوٚو یتھ درٛاو تیٚلہِ اَسہِ کیٛاہ چھِ اتھ وَنان مارجنل پروڈکٹ ییٚلہِ اوس یہِ مارجنل پروڈکٹ 50 گۄڈنیٚتھ ژےٚ کیٛازِ گۄڈنِکۍ ساتہٕ دین اٹ واز 40 یِتھے پٲٹھۍ چھُ کرُن سو یِتھ پٲٹھۍ مارجنل پروڈکٹ درٛاے ژےٚ 40 پتہٕ کرکھ ژٕ 120 درٛاے ژےٚ 3 120 بورِ درٛایے 3 مزوٗر 3 مزوٗرٕے لگٲیتھکھ گوٚو امہِ برونٛہہ آسے درٛامژٕ 90 وۄنۍ ہُریے ژےٚ کٔژ ہُریے 120 ہس کرو مائنس 90 اگر أسۍ 120 مائنس 90 کرو تتہِ نیرن اَسہِ 30 بورِ یِتھے پٲٹھۍ یا میں یہاں لکھوں گا تاکہ تۄہہِ گژھِ سہل گۄڈنیٚتھٕے گٔے ژےٚ 50 ژےٚ اوسُے 50 سو اٹ از 50 ژےٚ اوسُے نہٕ تمہِ ساتہٕ 50 مائنس 0 مینز آپ نے کچھ نیا ابھی نہیں لگایا تھا صرف ایک تھا تو 50 ہی ہے اٹ از 50 دین اٹ از 90 مائنس 40 ییٚلہِ ژےٚ دوٚیِم لگووُتھ تمہِ ساتہٕ درٛایے ژےٚ 90 بۄہرِ درٛایا سوری 90 مائنس 50 گۄڈنِکِس آسے ژےٚ درٛامٕژ 50 گوٚو دوٚیِم مائنس گۄڈنیُک یُس ژےٚ دوٚیِم علاوٕ لگووُتھ تتھ درٛاے تمہِ ساتہٕ درٛاے 90 گۄڈنِکۍ وِزِ آسے 50 گوٚو 90 مائنس 50 نمتن والو 50 تتہِ درٛاو 40 پتہٕ کوٚرُتھ ژےٚ ترٛیٚیمِس سۭتۍ 120 ہس کوٚرُتھ ژےٚ مائنس 90 تتہِ درٛاے 30 یِتھے پٲٹھۍ پتہٕ درٛاے ژےٚ 140 ہس کوٚرُتھ ژےٚ مائنس 120 تتہِ درٛاے ژےٚ 20 پتہٕ درٛاے ژےٚ 150 ہس کوٚرُتھ ژےٚ مائنس 110 110 اوس درٛامُت سوری 140 ناٹ گۄڈنِکِس اوس 140 یعنی ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ 4 لیبر لگٲیِتھ 4 لیبر تمہِ ساتہٕ اوسُے ژےٚ درٛامُت 140 ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ 5 لیبر لگٲوِتھ ژےٚ درٛاے 150 گوٚو 150 ہس والو 140 تمہِ سۭتۍ ننہِ اَسہِ پوٗنٛژِم لیبر یُس ژےٚ لگووُتھ تمہِ سۭتۍ مارجنل پروڈکٹ چھِ تتھ وَنان یعنی یُس ژےٚ علاوٕ لیبر لگووُکھ تمہِ سۭتۍ کوتاہ ہُریو 150 مائنس 140 گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھِ ہُریمٕتۍ 10 پتہٕ گٔے ژےٚ کٲم یہ اس لیبر کا ہے 150 مائنس 140 پتہٕ چھُ بیٚیہِ تہِ 150 مائنس 150 ہُہ تہِ اوس 150 یتھ تہِ اوس 150 گوٚو مارجنل درٛاو اَتہِ 0 اَتہِ درٛاو نہٕ یہِ درٛاو گۄڈنِکِس تی پوٗنٛژِم لیبر تہِ اوس 150 شیٚیِم لیبر تہِ اوس 150 گوٚو اَتہِ درٛاو نہٕ اَسہِ علاوٕ کِہینۍ یعنی ییٚمہِ علاوٕ اگر ژٕ لیبر لگاوکھ ژٕ چھُکھ گاٹس منٛز اور پھر آپ کو لیبر نہیں لگانی چاہیے دیٹ مینس پھر آپ کو یہاں نقصان ہے مگر ژٕ چھُکھ کران کٲم ژٕ اگر لگاوکھ سٔتِم لیبر تہِ سٔتِم لیبر لگاوکھ ژٕ ژےٚ چھی 187 نیران گوٚو 187 مائنس 150 امہِ برونٛہہ اوسُے 150 اتہِ درٛاو ژےٚ مائنس 3 یعنی ژےٚ گٔے 3 گاٹہٕ 3 بۄہرِ دِژَتھ ژےٚ گاٹہٕ ییٚلہِ ژےٚ سٔتِم لیبر لگووُکھ ژےٚ دِژَتھ 3 بۄہرِ گاٹہٕ گوٚو مارجنل پروڈکٹ یُس چھُ مارجنل پروڈکٹ سُہ چھُ فارمولا ٹوٹل پروڈکٹ آف n numbers of labors minus total product of n minus 1 n minus 1 گو جو اس سے پہلے n minus 1 آپ کے پاس جتنے نمبرز آپ نے لگائے اس سے پہلے جو تھے لیبر اس کو آپس میں مائنس کرنا مثلا پہلے آپ نے 1 لگایا پھر 2 لگایا 2 کے وقت جو تھے اس کو 1 مائنس کرنا ہے لیبر ییٚلہِ ژےٚ لگووُتھ تمہِ ساتہٕ کیٛاہ اوس پروڈکٹ گۄڈنیُک لیبر ییٚلہِ لگوو تمہِ ساتہٕ کیٛاہ اوس پروڈکٹ تتھ کوٚر مائنس توے کوٚر اَسہِ ییٚتہِ مائنس دیٖو نہٕ اَسہِ کوٗتاہ یہاں ہم نے پہلے تو 50 تھا گۄڈنِکۍ وِزِ اوسُے ژےٚ 50 تہٕ اَڑشن اوسُے ژےٚ لگوومُت کِہینۍ علاوٕ لیبر لگوومُت کِہینۍ 50 وِزِ گوٚو 50 دوٚیِم لیبر لگووُتھ ژےٚ 90 گۄڈنِکِس ٲسی درٛامٕتۍ 50 گۄڈنِکۍ وِزِ گوٚو 90 کوٚرُتھ یہِ گۄڈنیُک مائنس تتہِ درٛاے 40 ترٛیٚیِمہِ وِزِ اوسُے 120 ژےٚ چھُ وَنُن ییٚمہِ ساتہٕ 2 لیبر ٲسۍ تمہِ ساتہٕ کیٛاہ اوس سُہ کوٚرتھس مائنس 120 مائنس 90 تتہِ درٛاے 30 پتہٕ لگووُتھ ژےٚ ژوٗرمہِ وِزِ ژےٚ گوٚے 140 برونٛہہ اوس 120 سُہ کوٚرتھ مائنس گوٚو 20 ہُریو امہِ سۭتۍ سوال چھُ مارجنل پروڈکٹ گوٚو ژٕ اگر اکھ لیبر یا یہِ لیبر یُس ژٕ ہُراوکھ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ یُس ژٕ لیبر لگاوکھ تمہِ سٕنٛدِ سۭتۍ کوتاہ ایڈِشن گژھِ تمہِ سۭتۍ کوتاہ علاوٕ نیرِ پروڈکٹ دیٹ از کالڈ مارجنل پروڈکٹ سو مےٚ چھُ اُمید ییٚمہِ ٹیبلہٕ سۭتۍ آسہِ تۄہہِ آمُت پوٗرٕ سمجھ زِ
ایوریج پروڈکٹ کیا گو ٹوٹل پروڈکٹ کیا گو ٹوٹل پروڈکٹ گو یم سہ لیبر لگاوان چھک تم سۭتۍ کوتاہ پروڈکٹ درٛاے ژےٚ دیٹ از کالڈ ٹوٹل پروڈکٹ. اب دیکھو یہاں یہ ٹی پی ون جو آپ نے لگایا وہ 50 تھا, پھر آپ نے دوسرا لگایا آپ نے اس وقت نمت بنا یعنی پہلے 40 دوسرے کے ساتھ آپ نے 40 اور 40 بوہر کڑت بیٚیہِ علاوٕ گوٚو کُل گٔے تِم 90. یہ چھُ ٹوٹل پروڈکٹ یتھ اکہِ سۭتۍ کٔژ کٔڑِتھ پتہٕ گٔے 90 ہُہ چھُ گژھان یتھ سۭتۍ جمع. یہ چھُ نہٕ یعنی دوٚیِم لیبر نہیں دو لیبر جب آپ نے لگائے پہلا والا جو تھا گۄڈنیُک لیبر ییٚلہِ ژٕ لگاوُکھ سُہ اوس تمہِ ساتہٕ 50 بوہرِ کھڑان دانہِ پتہٕ ژےٚ ہُروتن بیاکھ لیبر وۄنۍ بنے یِم زٕ ہیٚرِم ہیٚتھ یہِ بنے زٕ لیبر یِمو کٔڑۍ 90 بوہرِ گوٚو تمہِ پتہٕ گوٚو دوٚیمہِ لیبرٕ سۭتۍ ہُریے ژےٚ 40 ترٛیٚیِمہِ لیبرٕ سۭتۍ کوٚر ژےٚ بیٚیہِ بنیو 120 یِتھے پٲٹھۍ روٗد یہِ گوٚو ٹوٹل پروڈکٹ کیٛاہ چھُ ایوریج پروڈکٹ ووٚن مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ گۄڈنیُک اکھ لیبر لگوتھن 50 بوہرِ اَتہِ گٔے ایوریج 50 ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ زٕ لیبر زٕ مٔہنی چھِ کڑان 90 بوہرِ أکِس أکِس فجہِ 45 گٔے ایوریج 3 مٔہنی چھِ کڑان 120 بوہرِ گوٚو 40 چھُ ایوریج یِمن 4 مٔہنی چھِ کڑان 140 بوہرِ گوٚو 5 تہٕ 35 چھِ ایوریج 5 مٔہنی چھِ کڑان 150 بوہرِ 30 ایوریج 6 مٔہنی تہِ کڑان 150 گوٚو 15 ایوریج یتھ چھُ 15 ایوریج یتھ چھُ ایوریج پروڈکٹ تہِ وسان 7 مٔہنی چھِ کڑان 147 یتھ چھُ واریاہ ڈاوُن گژھان ایوریج 21 سو یہ چھُ ایوریج پروڈکٹ. مارجنل پروڈکٹ ووٚن مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ علاوٕ لگووُتھ تمہِ سۭتۍ کوتاہ ہُریو 90 ییٚلہِ اوس 90 گۄڈنِکۍ وِزِ اوس 50 دوٚیمہِ وِزِ گوٚو 90 گوٚو 40 ہُریو ترٛیٚیِمہِ وِزِ گوٚو 120 گوٚو 30 ہُریو یہِ ہُریو یُس امہِ سۭتۍ اتھ چھِ ونان أسۍ مارجنل پروڈکٹ تہٕ یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ توٚر تۄہہِ فِکرِ ایوریج پروڈکٹ کیٛاہ گوٚو ٹوٹل پروڈکٹ کیٛاہ گوٚو تہٕ مارجنل پروڈکٹ کیٛاہ گوٚو. انشاء اللہ اُمید چھم تۄہہِ آسہِ ٹیبل سمجھ آمُت. تھینکس اے لاٹ.